Анатолий. برادر جون میتونی این برادر من مراجعت کنی الحمدلله که میبراتون میگیرم میوراتون کارتون نبود میکنم. خب برادر عزیز کدومی که میخواهی که یعنی که گرانیت سبب زری برادر جون پس این نمبر یک نمبر دیگه میگیرن نگاه کنید اینجا تورشن گرانیت سنایسون دیگه زنگ بزنید برادر جون سوق سلامت از نام بابای لنگری میبراتون اولش خداوند میوراتون بعد این طرف دا اویا کس هم میبره برادر چیم بلیت میگیره فاند تو میکنن فریب تو میکنن میتونید که خریداری کنید به یگون فاند فریب برادر نوارا همش در تلگرام هم میبروین میتونید که از تلگرام هم اینجا قبلی همونا نمی عدیلینی دی 18 دوری موجه یا ساعت زیوش میدان تو بگاره همینجا این السلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین سوق سلامت هستین برادر عزیز چه خیلی که نوارا دیدین از هر یک تحت خواهش میکنم برادر جونو نوارا لایک مونین کامنتار مونین که تو برادرها از همین کورس شوان اوگو شوان شیر بچو از هر یک لایک شما میبینین کامنتار شما میبینین یعنی که نواری ما میخیزه دیگه برادرها ده همین چیز یعنی که میفهمند بعد ویدیو را ما پوگزا مونده نمیتونم حاصل که بدرین تا در تای کامنتار تلگرام های در تلگرام های ما پادپیسات سکنید در تلگرام میمونیمش پادروب نه مقصد نیست خیلی هوچ میکنن ای پوش میقپن یک حادثه ده برادران نگاه کنید که همین مسئله یک مسئله او دی که خیلی میگرانت و پرسیدایش که مقصد کاکوی اسنوانیه برای نیم خدر وجه پاراپاراکش دختن قاپیداشون یک کس نه چندین کسا قاپیدگی بردگان یورا ای مترو گرفتن از طرف مترو نواکاسینکووش گفتن می کیم چی نواکاسینو ما فراموشش کردم برادر عزیز نگاه کنین ده شرمردو بخدا قسم به خاطر الله دوستون میدارم نه به گوش کاکوی اسنوانیا نه تاکوی اسنوانیا یگون گپش نگو ای شرمرد یا میگ خدای خودمون بگیم بگردیم دیگه توکلشون به خدا راستا برادر جونو نو شما میدونین ما کیم دایجا ما چند قدر داریم برای اون شرمردو التیموس همین کارو در کار نیستن نه بگینشون نه هیچی ای پشت یک کس چندین تا دیگه ش میگیرن میبرن نه بگینشون نه هیچی اما بگوریشونش بته کماندیر چوتام سیو نرمالی تو دستو همین خیلیش بگو سیو نرمالی میره و برادرو التیموسون میکنم نق بسنشون بخیزین نه هیچی برادرو ما بفهمم که خود توخه او قوت امیر دوری ما بگم که گاب نیسته اون بیچاره همه ماماشکات هم ماماشکای ما وارد در پوش کالوش میگرده برای اون ما باید سراونیوات کنیم ده برادرو چیکو کستیم چیکو نکستیم بیاین همه کوروش رو بی نباشه برادر عزیز از هر یک تات خواهش میکنم همین کور برو نباشه خدا نگهبان تو باشه در امون او بابای لنگری سلام علیکم و علیکم السلام برادر عزیزم چخیلی برادرم خوبی تنجی الحمدلله شما خوبی تنجی سلامتی و خوبه شما برادر هست خوب او الحمدلله بروی نو وردیم ساگر از سیگارت کشیده بانگ میزنی چی بالا پس کردن در کار چی برنیش برادر عزیزم نگاه که برادر عزیز حوزه دودارا که قاندم دورو به هر دوروی بسیار مگه الحمدلله بروی نو انا تفسیر میتونی برادرایی که دسترس میکنن خیلی هستن برادرایی که یکی سراغ میکنن زنگ میزنن بگو که همه خیلی چیزها اومگه الحمدلله که انا نگاه کن برای سیگارت حوزه اومگه برای سیگارت بس کردن دورو اومدگی های یا دیدی برادرم دوروی خوبه انشالله دوروی خوبه او انشالله که ده تا از اینها میگیری ده تا از اینها میگیری یا که یک تایش میگیری یا که ایش میگیری ده تا اوشم ها ده تا میگیری سیمش میشوه پدرکا بیانی برای چی؟ برای که اینا بابای لنگری های اینا میخواد گابزه اینا میخوادم گابزه سکیتکش قطعه اینا این برای سیگاریت ها خب اینایش هسته برای دولینی و برای مقصد همین کسالی های تمامی نمودی کسال ده این چیه؟ مثلا گیماروی مثلا همین خیلی چیزها ده کیرم همین چیزها ده بسیار فایده خوب داره فرق نداره ای کمش بگید دو تا بگید سیمش پدرکا فرقش نیست همین ده تا میگیری دو دارم سیمش پدرکا فقط از نام کانال بابای لنگره فراموش نکن لایک کامنتار را حتما در حتما میمونه خب ایش برای
арақ парақ намехӯрӣ? Не, алҳамдулилла. Нами қанду табза. ҳастак бародар. Агар яки бошам бародарое ки арақ бихӯранд, мақсад ҳамин хел чизо дар даст бизананд, бугӯшон ҳамин хел чизоро дорем, тавсияшон бике беҳтаринай. Ҳо, ин беҳтаринай. Алҳамдулилло ки ана чӣ дар кор басш карданд дар кор. Ҳамин хел аст. Тармим мо мардаи мусалмон намегӯям чиз. Басш кунад. Ҳана додари қанди ма ки бошӣ, зан дорӣ? Ният ба зангирӣ. Бача чӣ бани. Ана нигоҳ ки додарам. И барои зангиро ҳай. Кадомиш ки ягон хиникӣ дора, ягон простатита, ягон ҳамин исусунаш тоже саме айнан ҳамиам ҳамун хелай. Да та мегиранд ёки як таиш мекунад, ёки як таиш мегирад. Мисол метавонад ки сеюмаш падарка мешавад. И барои аслан бигирем мардонагиай. Асад мехоҳӣ янгаре ки гирифтӣ хишу ховхези мақсад хиникӣ набошад, и барои ҳамияй бародар. Ин личебния, личебниш. Дар куҷо кор мекунӣ? Дар стройка кор? Стройка? Нигоҳ кар. Ана нигоҳ ки додарам. Ин иш ҳастай, ин намудша дорем барои пӯчӯҳо. Подар. И барои подар дорем, миёндар дорем. Мақсад ягон шамол мехӯрад, ягон чиз мехӯрад. Иёш барои ҳамиё ҳам. Метавонӣ ки беҳтарин кора мекунӣ. Иё ҳамин калонтарода камтара аз ин чизҳоро кардан дар кор. Иё беҳтарин шад. Ана бо машқ мекунӣ намекунӣ? Баъд 30 солам рафтак миноксидин дорӣ? Риш надорӣ? Гуфти қаяки риши мо ришмо гуфти бобои қан ки қагиное нест. Қагиное накардан. Ана нигоҳ кун. Додарам и барои риша. Ира мо гарантиш қатӣ. Яъне ки 25% ҳаи аз инами числое ки ҳамин навори мо меброяд 10 рӯз барои бародарора скидка карда мешавад. Скидка. Ира мо скидка мекунем. Ана фақат бобои лангайра комментарияшда чотка бинавис, лайк, занг мезанед, арзон карда ин чиза мегирӣ, скидка қатӣ. Хоб, ана нигоҳ кун. Бо дорем инаи доруша дорем. Не, ира ва бифаҳмонам. И чизе ҳастае ки додарам. Вақте ки мебарӣ истифодаш мебарӣ, агар ки набровад по факту мекунӣ. Штоби баъзан бардора ҳастанд истифода намебаранд, баъд мегӯянд ки ана нашид. Истифода мебарӣ, агар ки надод результат надод додарам. Биёр суша возврат. Гарантиш аст. Зуб даю. Зуб даю. Ана додари ма ки бошӣ бо ини хел мағза чақ занам. Чисташан. Ё додари ма ки бошӣ, ё барои сила гирифтананд, барои спортсментоанд, ёра одамое ки машқ мекунанд, одамое ки чиз мекунанд, яъне ки бо хубтару беҳтар мефаҳманд. Ё барои амхелиан, барои қувват гирифтан, ё барои қувватан бошем. Бо ана ҳозир духӣ дорам. Духӣ беҳтариноша дорам. Ина бародарам ҳамин айноми канали бобои лангари занг биза гап зад ишоро ба ҳам рахидо. Скидка қатӣ. Ҳамин бескидка намешавад. Ҳамин любойша скидка. Ҳамин занг биза вазелин бугӯ мо вазелин вазелин барои ҳамин мирғи тихм намекунад. Ту бугӯ ман мекавум миёвум ту мирғита тихм кунад. Фаҳмидӣ? Тамоми намуди ҷои намозош ҳастай. Хай ягон ҷо мехоҳӣ барай ку падарш. Бод дигар ҳайда охир. Закас мебариш ҳамин раҳматномаро меганад. Хоб, ана ина ҷа тамоми намуди шампуно ҳастай, руғани сиёҳдона ҳастай, руғани сиёҳдонаша ҳам дорем. Мақсад бо чия? Асҳалам ҳастай даҷо. Асҳалои тоза. Ман як чиза фаромӯш кардам. Ҳамин чизо бисёр бародаро гирифта буданд. Ҷоши? Ҳамин чизо бисёр бародаро гирифта буданд. Ана барои ина худат ба чишм диди ки 4 донаи дигаш монда. 4 донаи дигаш монда. Ин чизҳо барои мардонагира калон карданай. Вой хелиш ҳам ҳастай. Ин чизҳо ана барои мардонагира калон карданай шикастимаш. Ана пуша то платит ветни насиб бошад. Ҳеҷ кор намекунад. Ана биё як инҷа монаш, инҷа монаш. Монаш ҳеҷ кор намекунад. Қарздор шудем да. Қарздор шудем, ҳеҷ кор намекунад. Ба хайр иншоалло. Ана ё барои мардонагира калон карданам. Обшим метавонад ки ҳаста бародарое ки танқисӣ мекашанд.
اگر жиланишон бошад марҳамат харидорӣ кунанд. Ягон ҷои чиш нестад. Ана хай дорӯҳое ҳастанд ки барои хароб шудан, барои фарбешидан. Барои фарбешидан шама аз гастем ам шуд. Ана барои ам хадар мегӯдена. Ина мушам ҳастай. Ина мушам ҳастай. Ина мушам ҳастай. Ҳама ина мушаш. В общем, ма номерора мемонам. Номерора хита метам. Ана бо дар канал мемонем, дар канал мемонем бародарое ки мехоҳанд ки бихаран. Алҳамдулиллоҳ ки логои намудаш ҳастай. Ами чизе нестад ки штобе наёбиш дар магазини Золотои Вода. Набошам меван иншаллоҳ. Иншаллоҳ ба амраи Худо. Ами набошани чизе ки набоша, ай мекунӣ мо сразу хидмот заказ мекунем, ана дастрас мекунем, миёрем, мерасонем. В общем, инам хеле бародари азизам. Ана тавсия метем бародар иншаллоҳ че дар марҳамат. Инаи барои чиёшам ҳастай, барои реш ёш фоизошо камтарай. Ин ёшам чанд намуд шуда. Ҳами кадом намудиш яъне ки маъқул ки ҳастай, занг мезанӣ сразу мо мегӯем ки масалан чӣ чизош ҳастай, чӣ чизош нест бародарам. Инам хеле бародари тамом беҳтарин иншаллоҳ харидорӣ мекунем. Саломат бошед, зинда бошед. Иншаллоҳ тавсия метем бародар ки То барои бародарое ки нигаҳ мекунанд чӣ гуфтанӣ? хай касе че дар корай дидед хутон магазина, че дар корай ба рақамҳои рӯйкан занг занед иншаллоҳ бо нархи дастрас бо номи якаи лангари гап зана номи ҳоҷӣ ва пеше скидкаи зур. Бародари азиз, ами вақте ки занг мезанед номеро да, ами фақат номи ами бародаратона бигӯед, иншоаллоҳ ки ҳама тарафа арзон карда мешавад бе ягон парвон. Худо нигаҳбонтон бошад. Дар амони Аллоҳ бошед.